हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एशिया में बसे हुए एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जहां पर औरतों से ज़्यादा मर्दों को मेकअप करने का शौक है। वो मुल्क जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। वो मुल्क जहां पर रोबोट को नौकरियों पर रखा जाता है। साइज में भले ही ये मुल्क छोटा हो, मगर मईशी एतबार से दिन रात तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। वो मुल्क जहां पर इंटरनेट दुनिया की तेज तरीन स्पीड के साथ मौजूद है और इस मुल्क में हर 3 में से 2 अफराद ने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है और इसीलिए इस मुल्क को कैपिटल ऑफ सर्जरीज भी कहा जाता है। और इस मुल्क के लोगों की जहानत का मुकाबला तो नामुमकिन सी बात है। इस मुल्क की सबसे दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पर हर किसी के नाम के साथ किम जरूर आता है और इस मुल्क की नाइट लाइफ तो एशिया की सबसे बेस्ट नाइट लाइफ मानी जाती है। इस मुल्क में बहुत सी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस भी मौजूद हैं और इस मुल्क में जाने के लिए वीज़े की तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में मौजूद हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल की आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दी रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया एशिया में मौजूद एक खूबसूरत मुल्क जिसे शुमाली कोरिया के नाम से जाना जाता है। ये मुल्क 3 अतराफ से पानी में घिरा हुआ है। कोरिया लफ्ज कोरियो से लिया गया है। एक जमाने में यहाँ पर कोरियो खानदान की ताकतवर हुकूमत हुआ करती थी। सन 1910 से 1945 तक इस मुल्क पर जापान की हुकूमत हुआ करती थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद कोरिया को जापान से आज़ादी हासिल हुई थी और इसके बाद ये मुल्क 2 ममालिक में तकसीम हो गया जो कि आज शुमाली और जनूबी कोरिया के नाम से मौजूद है। शुमाली कोरिया का कुल रकबा 1,02,10 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया में 107वें नंबर पर मौजूद है। शुमाली कोरिया की कुल आबादी 5 करोड़ 15 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया में 23वें नंबर पर शुमार किया जाता है। शुमाली कोरिया 15 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिन मनाता है और इस दिन को गॉनबक जल कहा जाता है जिसका मतलब है रोशनियों के लौटने का दिन। शुमाली कोरिया में आज़ादी वाले दिन तमाम पार्क्स, म्यूजियम और ट्रांसपोर्ट फ्री होती है। शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत का नाम सियोल सिटी है जो कि यहाँ का सबसे खूबसूरत शहर है और यहाँ की नाइट लाइफ तो एशिया की सबसे बेस्ट नाइट लाइफ मानी जाती है। और इसी शहर में तमाम डांस क्लब, नाइट क्लब और बार्स मौजूद हैं। इस शहर की सड़कों पर स्ट्रीट परफॉर्मर भी नजर आते हैं। शुमाली कोरिया पर जनूबी कोरिया ने 5 जुलाई 1950 को फौजी हमला कर दिया था और इस तरह से अमेरिकी फौज शुमाली कोरिया की मदद को पहुंची थी। इस जंग में 30 लाख से जायद लोग मारे गए थे जिनमें 40,000 अमेरिकी फौजी भी शामिल थे। 1953 में जंग बंदी अमल में आई और यूं एक मुल्क 2 ममालिक में हमेशा के लिए तकसीम होकर रह गया और दोनों रियासतों को बाद में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम कर लिया। मगर इन दोनों रियासतों में कशीदगी और नफरत आज भी मौजूद है। शुमाली कोरिया की मईशत का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया पर ही है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज LG, सैमसंग, हुंडई और कीवी मोटर्स भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। यहाँ के लोग हर वक्त टेक्नोलॉजी में कुछ नया से नया करते रहते हैं और ये लोग अपना ज्यादातर वक्त टेक्नोलॉजी में खर्च करते हैं। शुमाली कोरिया की सैमसंग कंपनी 55 अरब डॉलर का बिजनेस करती है और शुमाली कोरिया की मईशत का एक बड़ा हिस्सा भी इसी कंपनी से आता है। शुमाली कोरिया की सालाना GDP 2.284 खरब डॉलर है और पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर ताकतवर मईशत मानी जाती है। शुमाली कोरिया में दुनिया की तेज तरीन इंटरनेट स्पीड भी मौजूद है जिसकी रफ्तार 27 MB है। शुमाली कोरिया 1960 की दहाई में गरीब तरीन ममालिक में शामिल था, मगर ये मुल्क
آج دنیا کے امیر ممالک میں گنا جاتا ہے، مگر شمالی کوریا اپنی ضرورت کی تمام تر اشیاء اپنے پڑوسی ممالک سے خریدتا ہے، جن میں تیل، گیس، سبزیاں اور پھل وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے باوجود یہاں پر کسی بھی چیز کی کبھی قلت نہیں ہوتی اور یہاں کے لوگوں کا شمار دنیا کی دوسری ذہین ترین قوم میں کیا جاتا ہے۔ گاڑیوں سے لے کر موبائل اور روبوٹ ٹیکنالوجی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اور پوری دنیا سے لوگ شمالی کوریا میں نوکریاں کرنے کے لیے آتے ہیں۔ شمالی کوریا کو آج اس مقام پر لانے کے لیے کسی خونی انقلاب کی نہیں بلکہ ایماندار حکمرانوں اور بہترین تعلیم کو مانا جاتا ہے، اور اس قوم نے انتھک محنت کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ شمالی کوریا کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو یہاں پر ہر کوئی خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے۔ خوبصورتی کا مطلب سلم اور سمارٹ ہونا ہے، اور موٹاپے سے تو یہ لوگ سخت نفرت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے شمالی کوریا میں آپ کو لوگ ہمیشہ فٹ اور سمارٹ نظر آتے ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں بے حد خوبصورت اور پرفیکٹ فگر میں ہی نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شمالی کوریا میں کسی کو جوتے گفٹ کرتے ہیں تو اس کو بہت برا مانا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ سن 2012 میں ساؤتھ کوریا نے جیل میں ایک روبوٹ کو بطور گارڈ کی نوکری پر رکھا تھا۔ ساؤتھ کوریا میں 4000 سے زائد آئس لینڈز موجود ہیں اور ساؤتھ کوریا کا تقریباً 60% حصہ جنگلات سے بھرا ہوا ہے، اور اسی لیے اس ملک کو لینڈ آف فارسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ساؤتھ کوریا کا موسم زیادہ تر سرد ہوتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر عورتوں سے زیادہ مرد اپنی خوبصورتی کو لے کر فکر مند رہتے ہیں اور لاکھوں روپیہ اپنی خوبصورتی پر خرچ کرتے ہیں اور مہنگے ترین کاسمیٹکس پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ پلاسٹک سرجریز بھی ساؤتھ کوریا میں ہی ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہر 3 لڑکیوں میں سے 2 لڑکیوں نے پلاسٹک سرجری کروا رکھی ہے اور جگہ جگہ پلاسٹک سرجریز کے کلینکس موجود ہیں۔ سب سے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہر ایک شخص کے نام کے ساتھ کم نام بھی لگا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا کے قانون کے مطابق ہر مرد کو فوجی ٹریننگ لینا لازمی ہے، اور یہ ٹریننگ 18 سے 28 سال کے درمیان کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر 1 سال لکھ دی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص 60 سال کی عمر کراس کر جاتا ہے تو اسے سب لوگوں کو پارٹی دینا پڑتی ہے، اور اس پارٹی کو یہاں پر ہمینگپ کہا جاتا ہے۔ ساؤتھ کوریا میں بہت سی شاندار جگہیں بھی موجود ہیں جہاں پر آپ گھومنے پھرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں کے سیول سٹی یعنی کیپٹل کی، جس کا ایئرپورٹ دنیا کا سب سے خوبصورت ایئرپورٹ مانا جاتا ہے۔ یہاں پر آتے ہی یوں لگتا ہے کہ آپ کسی دوسری دنیا میں لینڈ کر گئے ہوں۔ دوسرے نمبر پر جیجو آئس لینڈ موجود ہے، جو کہ ساؤتھ کوریا کا سب سے بڑا آئس لینڈ ہے۔ یہاں پر آ کر آپ کو اس جگہ کی خوبصورتی حیرت میں ڈال دے گی۔ یہاں پر سن سیٹ کا نظارہ ہی الگ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر وائٹ سینڈ اس کی خوبصورتی کو اور بھی انوکھا بنا دیتی ہے، اور اس آئس لینڈ پر ڈائیونگ بھی کی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہاں پر موجود جونگم بیچ ہے، جو کہ دنیا کی فیمس بیچ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ یہاں پر ٹورسٹ کی بڑی تعداد آتی ہے، اور گرمیوں میں یہاں پر لوکل اور ٹورسٹ کا رش دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ساؤتھ کوریا کی کرنسی کو وون کہا جاتا ہے، جو کہ بہت لو کرنسی میں شمار کی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی پاکستان سے ساؤتھ کوریا گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کا کل خرچہ
पाकिस्तानी रुपए में होता है। साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीजा हासिल करने के लिए सबसे पहले वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद वैलिड पासपोर्ट, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जिसमें 8 से 10 लाख रुपया मौजूद हो, 2 अदद तस्वीर, मेडिकल रिपोर्ट, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, NTN नंबर, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और इसके साथ साथ सबसे अहम पोलियो कार्ड का होना जरूरी है। साउथ कोरिया के टूरिस्ट वीजे की फीस 13,000 पाकिस्तानी रुपए है। इसके अलावा आप साउथ कोरिया के वर्क वीजे की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो www.sayjobcity.com की वेबसाइट पर जाकर तमाम वर्क वीज़ों की मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको साउथ कोरिया? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।